Salam alaikum. Tous les remerciements راهم ليا حنايا صافي ان اونور باش نهضر معكم ونشكركم على الدعوه هذه. كون عرفوا واش الغيبه هذه كاع الناس داك شحال ما فهمتش. الله لا يغيبك رانا هنايا اوني توجور اون الجيري. على الساحه الاعلاميه. من داك برك ما كانش برك اعتراضات و كيما ديزانفيتاسيون ما كانش بزاف. يكونوا ديزانفيتاسيون ويزاكيو نورمال كي يكونوا الناس هكذايا الله يبارك. كيف كيديروا sur quel plan? sur tout le plan sportif واش داير فيها كاع جينيرال. انا باش يكون في علمك شويه ان كادر دو سبور وكما يقول لك انا اون train de suivre l'actualité sportive de temps en temps à la كل حال. On suit ce qui se passe dans les clubs de toute l'Algérie. L'expérience ديالك suffisante Oui, n'importe quel club. صحيح c'est un choix على كل حال et un vouloir على كل حال. انا كنت شويه j'étais un peu préoccupé و على كل حال sur le plan des clubs ou là pourquoi je n'active pas. Bon, j'ai activé ça fait 4 ans ou 5 ans. On avait une école des sports au niveau de l'ISTS اللي كنا حاكمينها مع واسمو الدكتور عبد الكريم عراجي. كانت عندنا des enfants de moins de 15 ans. تبعناهم jusqu'à لحقوا لاج تاعهم 15 ans. Ils sont partis كاع لي كلوب مولوديا الاسماء كل واحد وين راح بليده العفرون. que je salue على كل حال le docteur عبد الكريم عراجي qui m'a donné la confiance et il savait de quoi j'étais capable et ça a donné des fruits. Pour le moment à la كل حال on est en train de suivre et on fait des analyses par rapport à des propositions qui peut être على كل حال يقدروا يجونا على كل حال. عندي مناجر انايا راهو يستكلف بهذا لو دوسي هذا. Donc il y a une possibilité نقدروا نشوفوك بالك تولي sur le terrain ديالك باش تخدم. Oui, il y a une possibilité تقدر تكون باش نحكم اون ايكيب على كل حال باش يكون فيها لكم. انايا j'ai tous les bagages nécessaires, j'ai le bagage nécessaire على كل حال. S'il y a une proposition que je fais l'étude de cette proposition et que je la trouve qu'elle est vraiment sereine et claire et nette et précise, نقدر على كل حال و les conditions soient réunies نقدر نفيدو نديرو حاجه. c'est pour beaucoup plus non pas figurer برك pour apporter quelque chose et beaucoup plus apporter un jeu plaisant et productif et qui ramène des titres. ماشي نلعبو باش نقولو il y a un manque d'expérience des joueurs, il y a un manque il y a un manque financièrement. Non. Si on est responsable et on prend le bâton en main, لازم دير حاجة كيما دارها واسمو بالماضي. Est-ce que tu as été sollicité officiellement pour prendre un club ou intégrer un staff? Je n'ai jamais été sollicité pour prendre un club et un staff. J'ai un manager à la كل حال qui s'occupe des dossiers et de ce dossier d'ailleurs. Voilà. الأحسن تبع شامبيونات بزاف تبع مليح الشامبيونات ديالنا معناتها عندك اون بون ايدي كاع لي كلوب notamment les clubs اللي منهم ولوديا كي راني نشوف من داك راني نتبع نقرا جورنال de temps en temps le soir نشوف à peu près ce qui se passe. Des fois il y a des choses qui se passent تحب صراحه والله راه يوجعني قلبي والله العظيم. Je suis vraiment ce qui se passe que ça soit في لاجياسكا ولا في مولوديا ولا في الاسما ولا فريمون شغل. trois clubs وين لعبت ils sont touchés معناتها كاع عندهم. ils sont touchés وكي نحبوا نشوفوا بون من داك قاعد في الدار ماذا بيا نشوف فوتبال شباب
bon CRB ولا مولوديا اليسما j'ai pas de préférence انا هادو كاع راهم كيما يقولوا سي دي كلوب نحبوهم وكدايا وعرفنا ناس معاهم. ماذا بيا نشوف ان فوتبول بليزون وين يكون ان انجو ماشي غير كيما يقول لك ان بوس بالون. انا بوس بالون ما نشوفوش. جوستومون واش رايك انت هادو على شباب القبائل واش رايك انت في هاد ليكيب اكتوال تاع الشباب؟ واش نقول لك بون سو البلان ريزولتا راني نشوف انا هذا مسيو ملال هذايا ويقول باللي يسون دوزيام بون سي كيك شوز دو بيان جاب كيما يقولوا نعطيك une vision globale de ce qui a été fait ça fait 1 an jusqu'à aujourd'hui. ملال جاب بون دي بون زيدي بون قال لك il a ramené شويه كيما يقول لك sur le plan financier جاب ان بلس ce qui a été fait bon العام اللي فات bon il a été classé deuxième bon avec l'entraîneur bon c'est quelque chose de bien qui a ramené une confiance للناس les supporters من بعد il y a eu une cassure il y a eu bon des changements وكذا bon ياك كاين غير هو اللي يقدر يقول علاش هذا العام j'ai vu dernièrement le dernier match تاعهم شفتهم واقيلا خطره في كوب دافريك وخطره في الشامبيونات et je suis على كل حال واش راهم ce qui concerne le jeu نهضر لك انا sur le plan jeu parce que في لا جي اس كا ce qui caractérise la GSK بكري علاش دات لي تيتر مع محي الدين خالف ولا مع محمد شريف حناشي ce qui caractérise ça c'est pas دراهم ولا كانوا شويه دراهم وكانوا كان لا جيستيون كانت elle était vraiment شغل rationnel وكذا mais ce qui caractérisait c'était le jeu plaisant. Les supporters de la JS Kabylie, c'est des gens très exigeants, ils aiment le beau football. Alors, هاد الناس هادو كيما حناشي ولا il a gagné des titres que ça soit خالف محي الدين que je salue qui هو كي محي شريف حناشي qui ont beaucoup donné la JSK ودا c'était le jeu plaisant اللي كان تما شغل هو اللي كان يجيب الناس باسكو سون جو بليزون ما تقدر تربح لي تيتر ما تقدر دير والو سي دو لا بودر او زيو كيما يقولوا انت تقول جو سوي دوزيام سا فو ريان دير دوزيام مازال لو روتور سا فو ريان دير حنا ماذا بينا نشوفوا ان جو بليزون وين تما وين انسان يزيد يطمع ما خير. دونك لو جو على حسابك انت ليكيب il est très insuffisant. Ce qui est produit, les prestations l'équipe actuelle, elle est très insuffisante par rapport au standing de la JSK. هذا نقولوا راجع للريكروتمون تاع لي جوار ولا لا كاليتي تاع لي جوار الجيريون ان جينيرال؟ شوف نعطيك ان اكزومبل باش تفهم كيما يقول لك رابيدمون. La qualité des joueurs, elle existe. Il faut savoir choisir les profils. Qui est un entraîneur qui sait ce qu'il veut, ou quels sont les profils nécessaires, le jeu, la conception de jeu de l'entraîneur. Des joueurs moyens, et une grande équipe. Bon, c'était bon que le jeu laissait à désirer parce que vraiment le niveau n'était pas vraiment élevé parce que le camp la boum a des équipes شويه اللي عندهم un certain شويه un niveau شويه طالع كانوا يلقاو certaines كيما يقول لك difficultés. Mais هذا هو تما il faut savoir le jeu تاع la JSK il est basé باين. الناس كيما يقولوا à l'époque انا j'ai eu l'honneur de jouer pour ce grand club اللي لعبت فيه 5 سنين. J'ai connu des valeurs humaines انايا ماشي غير لداخل برك même en dehors que ça soit في le staff dirigeant ولا في les staff techniques اللي جازو و les joueurs ils étaient ciblés
ما كانوش يجيبوا دي جوار كيما يقولوا كي دوموند دو لارجون ولا سيتي دي زيليت دي جون جوار دي زيليت اللي كانوا يلعبوا في ليكيب ناسيونال اولمبيك كان باغ اكزومبل بوبريط عباسي اسمه مغراوي بالقايد ظافور سيتي دي جون زيكيب دي جون جوار اللي بيهم خدمنا يزافي ان بوتونسيال اللي كيما يقول لك اللي بيهم خدموا ونجحوا. Ils ont gagné beaucoup de titres, des coupes d'Afrique, des championnats, des coupes d'Algérie. C'est ça avec un jeu plaisant. ماشي كان اللي يجي لتيزي وزو كان اللي يروح 3 4. أنا سي جو me rappelle bien en 2001 اللي يجي لتيزي وزو ما كاش. حنا on était déjà في هكذا كيما راهم يقولوا deuxième à la fin de l'année. حنا on était champion avec 7 points d'avance et champion d'Afrique. Mais par la suite, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, qui sont extra-sportives à la كل حال. Alors, لو كان كملنا, il n'y avait pas de problème. هنا كنا ندو تيتر 3 journées de la fin. كنا نحبسوها 3 journées de la fin. كنا هاربين راني نقول ب 7 points. كان سير بي مورانا واليسما. Tellement تسمى on avait une équipe qui était huilée مع ديك 2 grands entraîneurs خالف محي الدين وسنجاق. اي لي جوار اللي كنا نلعبوا بلا ما نتخزروا كاع. هذا هو اللي خلى ليكيب شوف فهمك واحد الحاجه, l'animation et l'organisation elle a été faite قبل par il y avait un entraîneur اللي نحييوه ثاني كان بلاياشي. On avait fait une préparation en 2000. C'était lui qui avait instauré l'organisation de jeu, ce qui veut dire l'animation offensive et défensive qu'il fallait qu'on fasse. Bon, il n'a pas su un petit peu, bon, il était un peu fatigué ou à l'âge un peu, un peu âgé à la كل حال. جا سنجاق ومحي الدين خالد. C'était vraiment des entraîneurs de haut niveau à la كل حال qui jouaient les grandes compétitions, les finales, les demi-finales de Coupe d'Afrique, des grands clubs, que ce soit en Égypte ou au Maghreb, à Tunis. C'est ça qui a donné l'élan à ذاك الوقت. أنا عماه. والصراحة على بالي بلي لعبت في المولودية. Vous avez décidé de quitter pour rejoindre un autre grand club. Qu'est-ce qui خلى القرار هذا يجي Vous avez décidé de passer. شوف مولوديا en tant que junior et senior لعبت فيها 6 سنين. De 91 à 97. Mouloudia, j'en suis très reconnaissant على كل حال, que ça soit par le président الله يرحمه جواد اللي هضرت عليه غير كيما في المجاهد. C'est un grand homme et un grand président qui a donné tous les moyens nécessaires. Tous les athlètes اللي كانوا في المولوديا, toutes disciplines confondues. C'est quelqu'un qui a à remercier, ربي يرحمه على كل حال. أنايا bon, ce qui me concerne Mouloudia, ce qui a pourquoi je suis parti, je voulais partir à un grand club واحد آخر, c'était beaucoup plus, je voulais gagner des titres. J'étais un jeune âge, كان في عمري 21 20 21 22. هذاك العام en 97 ولا مازالني نتفكر, نورمالمون المولوديا نورمالمون كان تحت الدي شامبيونا نورمالمون قبل 99. ومن بعد bon, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées في المولوديا, comme par exemple ce qui se passe maintenant. C'est des choses qui se passent qui ne disent pas leur nom. تسمى كاين des choses مور j'ai eu la proposition تاع واسمو, c'était un ami journaliste نشفى هذاك الوقت, هكذا كان يحبني ويحب المولوديا هو. Il y a eu le contact واسمو أمين عزوز اللي نحييوه. Il y a eu le contact مع بريزيدون حناشي. وانا جيتي ان اسبوار, كنت في ليكيب ناسيونال اولمبيك على ليبوك. بون يا يو ان كونتاكت, رحت هكذاك
كيما يقول لك على باب الله. رحت قلت لي سواء ننجح سواء ما ننجحش. كومونسي كيما يقول لك بدينا نخدموا تما، وكانوا تما الناس اللي نعرفهم، كان بوبريت معايا تاني كنت نعرفه، كان سلمون، كان بن حملات تاني اللي حطني على كل حال، كان حبيبي على كل حال عزيز بن حملات. تم جا ادابتي لو جروب اللي كان في تيزي وزو. رحت من المولوديه باش تدي تيتر في شبيبه القضاء، باش ندي لي تيتر. نعم 99 خسرت تيتر. وي خسرنا تيتر كونتر المولوديه. اكزاكتومون هذيك سي سبورتيف على كل حال، هذه لازم الانسان يتقبلها. لعبنا مي اون افي جوي اون ايتي شامبيون حنايا، الجروب تاعنا حنايا جروب است كنا شامبيون، كنا برومي، وكان الجروب واش المولوديه. لا فينال لعبتها سيو عندي، لعبت سور ان ديتا، سيتي ان غران ماتش على كل حال. المولوديه داروا ان غران ماتش، حنا ثاني درنا ان غران ماتش، وكيما يقول لك هذا هو مكتوب الله داوها، وهذا هو شاء القدر والقضاء كما يقولوا. هذه هي. Tu penses pas que ça s'est joué aussi Tanik? Une erreur d'arbitrage. Il y avait une faute. Bon, c'est vrai que c'est des années après, mais ça aurait pu changer. C'était un match qui خلاص 1-0. Il y avait la faute على غازي في لي 18، l'arbitre ما سيفلاش. هي كي نجون باش ندخلوا في الاخر، بون لاربيت بون نون سولمون باش نهضروا تسمى هذيك لا فوت تاع غازي غرون فلاغرون كيما يقولوا، ماشي قال نورمالمون يدوفي سيفلي بينالتي ما سيفلاش. سا اوري شونجي لو كور دو ماتش على كل حال، مي الله غالب. واش تحب صح يا يو سيت اكسيون هادي سيتي فريمون شغل 0-0 كان 0-0. كنا نشفى لا بروميير ميطون، بروميير ميطون نشفى انا بديتها الغازي. كان بون واسمو هذاك نسيت، هذه هي. قبلها خسرت اون فينال تاع كوب دالجيري في 98 مع لوسمان. نعم ثاني راح ديجا دو زيشاك. وي تما نو رحنا 98 ما دينا والو. حراش هما اللي داو شامبيونا. جياسكا لوسمان سي لا فينال، سي لا فينال تاع كوب دالجيري. صحيت. ومن بعد ان اون بلو طار لعبنا دو فينال كوب دالجيري وشامبيونا. بون خسرناهم في زوج. بون مي كيما يقولوا كي تشوف لو باركور تاعنا في لا سيزون، حنا ما نشوفوش غير لا كومبيتيسيون. هذه هي. تشوف كاع العام درنا سون فوت حنايا، برك لحقنا ودارني لا مومون الله غالب. هذه تسمى سا بو اريفي لي فينال هذه هي. مي من بعد لو فروي تاع الخدمه كاع جات اون 2001 وين ديتو لا كوب دافريك. هذا كان ان ترافاي دو فون، كان ان ترافاي دو فون. كان يخدم معنا واسمو كمال مواسى اللي بون كيما يقول لك نحييوه على كل حال. سي نوتر اونسيان اونترينور. يافي ان ترافاي كي سفوزي، مي حنا يافي ان فولوار اون فولونتي ما تقدرش تامن تاع لي جوار. صافي با دير كنا نخدموا وحدنا، لا كان ان اونترينور وكذا، وكان كيما يقولوا حنايا ثاني اون دوني نوت سافوار فير، باسكو كنا جماعه شغل اون ايكيب فريمون شغل دي جون، كنا بلان دينيرجي. صافي دير كنا نشدوا اون سيزون افيك ماشي دي بريستاسيون شغل، ما كناش نديرو دي بريستاسيون موين ولا مين داك وحده، لازم كنا نديرو لا كنا نديرو دي بال بريستاسيون. يقدروا كاين الناس اللي يشاهدوا عليها، تروح لي سيبورتير تاع تيزي وزو ولا تروح للاخر يقولوا لك لا سونساسيون دو ريمبورتي دو كوب لا pour un joueur à la club. La sensation, je t'aime que ça donne beaucoup de confiance. وحده pour les jeunes هذوما اللي يكونوا يسمعوا ولا ça donne beaucoup de pour كي تلحق تدي ان تيتر ولا الاخر ça donne beaucoup de confiance وتعطيك الفرصه بزاف beaucoup de force pour la suite. يتسمى حب يقول شغل راك ديجا شغل راك لحقت ومازال تزيد تسمى بيرسيفيري. هذيك لا بيرسيفيرونس هذيك كيما حنايا باغ اكزومبل
ولا انايا لا بيرسيفيرونس هذيك باش تقعد توجور في لي تيتر هكذاك يلزم دي مويان ماشي فينونسيي تو سكي اونكادرومون ولي مويان في الكلوب باش تقعد توجور تدي في لي تيتر كيما باغ اكزومبل نقولوا ريال مدريد ولا توجور هذوك سي كوا كي في سا سي تو l'environnement. Ils sont ils sont mis à l'aise à un point inimaginable. Vous étiez l'un des cadres de l'équipe avec الوقت. نعم. Il y avait des raisons. شوف فهمك حاجة أخي سعيد. رحت لجياسكا أنا رحت من جياسكا والله avec du recul. Jamais قلت نروح لجياسكا غير pour un club professionnel. Je voulais partir pour un club professionnel mais خباو لي كوارط على كل حال انايا تما في au sein de l'administration. Vous avez des contacts كانوا لي كونتاكت با لانترميديير دو واسمو الماناجر اللي كان هذاك الوقت تاعنا حنايا مي ومن بعد جي سو ابري كو يافي دي فاكس اللي جاو للبيرو مع صباح وكذا مي سمعت بها 6 موا ابري رحت عند حناشي قلت له فوالا هذا قال لي والله ما شفتو حلف لي بوراس ولادو قلت له يعطيك الصحة بارك الله فيك وانا كنت رحت من جياسكا على كل حال ماشي غير هذا الشيء هذايا اللي رحت من جياسكا انا سيتي با باسكو خباو لي كوارط ولا سيتي ليكيب ديريجونت هذاك الوقت كان حناشي كان بون دو كوب دافريك كان لاتي بحاجه واحده اخرى اللي كانت في تيزي وزو على كل حال كانت شويه المنطقه كانت شويه سخونه هذاك الوقت مع واسمهم العروش على ليبوك مي كان واحد اخر اللي كان يستكلف ب لا جيستيون تاع تو سكي ادمينستراتيف جوار مع لونترينور وكذا اي كي افي بوكو دو مال وانا نعرف واش راني نهضر هاد الانسان هذايا الى كيما يقولوا الى بروفيتي دو لا كونفيونس اللي مدالو حناشي من بعد كيما يقولوا صراو بزاف انا سي سا كي ما توشي على كل حال ايزون رامني ان جوور مقسنطينه في بلاستي بور جو سي با بور كال ريزون وانا هذاك العام en 2001 j'étais élu meilleur joueur مع une suspension de 6 mois اللي داروها لي لاكاف bêtement on sait même pas pour quelle raison من بعد جي روبري ومن بعد عاودت روحي على ليكار كان موسى على ليبوك هو لونترينور وكذا جو مو سوي روتروفي على ليكار كيما يقول لك ربي يغفر لهم على كل حال وسا ما فريمون كاسي ها غاداتك وي بيان سور غاتني انا جيتي سور اون لونسي كنت حديت بالك تدي لا تروازيام كوب لاك نو سيتي با باش ندي لا تروازيام كوب جيتي سور اون لونسي انايا حب يقول لا فورم اللي كانت عندي هذاك الوقت كنت لحقت لو توب شوف ماغري ريحت 6 موا ما لعبتش دي كومبيتيسيون مي عاودت وليت لعبت اون فينال برومي ماتش تاعي سيتي اون فينال مع ليسبيرونس واسمو ليطوال الساحل من بعد 4 ماتش تنحيت هكذاك سون اوكين اكسكوز واحد ما هدر معايا واحد ما حناشي ما هدرش معايا لو ماناجير هدايا ما هدرش معايا يافي ان شونجمون جلوبال او سان دو ليفيكتيف هادي هي اللي سي بور سا كو ومن بعد زدت طحت في كيما يقولوا مع سي ار بي لا كوب دالجيري رحت للدار زادو ما جاوش عندي للدار تما جو ديسيدي انا مي سيتي بيان افون لا بليسيور هادية تاع هذيك ما كانت سبابك خلاص انا جي جامي كيما يقول لك بون دوكا رانا كيما يقول لك خلاص فات كلش انا هذاك ليلون اللي كنت فيه وهذاك لو سومي اللي كنت فيه باش حطوني اليكار هكذاك سيتي با هكذاك برك سا جوي بور دي دوتر جون راك معايا
ça jouait pour d'autres gens, pour d'autres clubs, pour d'autres بزاف واللي غادني الحال ماشي من هادوما كما يقولك تاخذوا اوامر من جهات كما يقولوا سيدي جهات ما تقدرش تعرف منين اللي ما يقولوش اساميهم. هادو خداو اوامر باسكو انا حناشي ما يقدرش يسمح في ان جوار اللي كان يقول بلي الحسن ستا موديل وستا ما تقدرش تسمح فيها هكذاك دو جورون دوما. وانا نقول لك صح غادني الحال ورحت هكذاك. كانوا يقولوا بلي راني رايح لوسمان رايح للسي ار بي راني رايح هما كي كانوا يقولوا راني رايح لوسمان للسي ار بي انا رحت للنهد تسمى ماشي صح. بصح لو كان جاو ليا قالوا لي فوالا سكي سي باسي وكدايا ومنا مي ما جاوش ليا انا وربي يسامحهم على كل حال. انا راني مسامحهم دنيا واخره بصح ربي دوك ولا سمح لهم الله اعلم. ما طولتش. لا ما طولتش سيتي لوسمان. ومن بعد سيتي لوسمان يافي اوسي دي تيتر. سيتي كاينين ربحت دي تيتر لوسمان اوسي. لعبت اون دومي فينال تشامبيونز ليغ. نو لوسمان سيتي فريمون كانوا توب دي توب هما. كانت عندهم اون ايكيب لاباس بها داو دوبلي هذاك الوقت داو كوب شامبيونا زقاولي. لعبت معاهم الحق ولله بنادم يقول حطوني فوق راسهم. كيما يقولك عاونت واش نقدر نعاون تما وكذا باسكو يزافي اون ايكيب بيان ويلي وكذا. كان لونطرينور نشفى عبد الوهاب الله يرحمه. قلت لي لوسمان لا ماشين كانت بيان ويلي ليكيب كانت تمشي مليح معناتها كلش كان مليح في لوسمان هذاك. لوسمان الحق ولله كلشي كان لاباس كلشي يمشي. لعبت دو تشامبيونز ليغ انا معاهم. بعد لعبت بون ميم با ان اسبيس دان نو اي دمي كنت معاهم. سيتي ان افيكتيف ريش على كل حال كساسوا في البون ولا في. كيفاش كانت العلاقه مع الاداره؟ كانت عندي علاقه طيبه انا كما يقول لك سعيد عليق اللي نحييه على كل حال. جافي با بوكو دو ريلاسيون معاه باسكو بون عيطوا لي انايا. كاينه حاجه حبيت نقولها انا انا لعبت هذا الفوتبول هذا اللي لعبته في الجزائر جامي كان عندي انسان من خلفي. كانوا توجور دي زونسيان جوار بو كو سوا ما عنديش تما قال فلان بعثني ولا كوم سا سو في اكطويلمون دي جوار واحد بعثوا الاخر وما على باليش الاخر. سي بور سا كو لو فوتبول تاعنا فريمون شغل هبط بزاف. هي بكري باش تطلع سينيور اون طونك جون كي تكون الاخر لازم تكون بين في الفئات الصغرى باش تطلع سينيور باش تقدر تطلع سينيور. لازم تبين تكون سواء دولي في الاواسط ولا كادي ولا الاشبال ولا اولمبيك. لازم باش تطلع سينيور لازم تكون كما يقول لك بينت في فئات صغرى. وانايا على كل حال لوسما عيطولي ما عندي حتى سيتي برك وراني كان عندي عام ونص ما لعبتش 6 شهور في جياسكا وعام في النهد وهكذاك وزقاولي. انا فريمون لا كاشور اللي سما لي صارت لي في اون جونفي 2002 لا فان دو ميسيون اللي يكون يسمع اللي يكون يشوف هذا الاخر هذا اللي على بالنا حنايا على كل حال بار كيما يقول لك من بعد ما افيك دو ريكول لا فان دو ميسيون تاع لو 10 جونفي 2002 انا تما شغل تما خلاص. شنو هي العلاقه تاع الحسن ناصر مع عزيز بن حملات؟ عزيز بن حملات خويا. جوزنا 5 سنين مع بعض. جيت لجياسكا رحب بيا. وي عزيز فيريتابلومون بكري باسكو il avait l'ancienneté nécessaire اللي كانت عنده. لعب مع لي زونسيان تاع جون بوجات هو
كانت عنده فريمون دو ليكسبيريونس، لعب فريمون شغل، عرف واش حب يقول. لا جي اس كا تاع هذاك الوقت سي با هكذاك برك، الناس برك ما تصورش برك صايب ادغيغ وجماعه هذوك، سيتي فريمون دو كيما يقول لك نيفو طالع اخي. لا باش تلعب معاهم لازم تكون فريمون يكون عندك مستوى. جا نهار كان بالزكري هو لافي فريمون تما رولي ان بو سا بوس تما، كانت عنده واحد 5 سنين ولا تما ولا اكثر كاع كي جينا حنايا، كان عنده واحد ضارب 7 ولا. مي خويا ليكيب تاع ذاك الوقت شكون هو اللي مازالك معاهم اون كونتاكت؟ بزاف مازال كونتاكت. كاين بن حملات، كاين فاروق بالقايد، كاين مغا. كيف العلاقه مع بالقايد؟ فاروق بالقايد كيف خويا صغير على كل حال، مي خويا كان معايا، جوزنا كيما يقولك حنا كنا نخدمو في كيما يقولك سيتي اون ايتي دي ميليو تيران دي غلادياتور. هذاك الوقت كان بوبري تاني اللي ما نساواش، كان بون من بعد جاب بن دحمان ولا كان بوبري تاني كان يا بين ريلاسيون بارتيكولير ميم برا. وي على كل حال فاروق كنت نتفاهم معاه باسكو بلا ما نتعب، هو يفهمني وانا نفهمه. تما هو صاب هذيك، هو سي بوكو بلوس، هو صاب هذيك ليزونس في اللعب وكذا. الور تما ولينا شغل اون جوي هذا قدام هذا، هو كان 6 وانا كنت 8. Par rapport bon, les clubs, on a vu que tu as eu un parcours qui est quand même assez riche. Mais l'équipe nationale, tu aurais pu faire mieux. Tu n'as pas des regrets par rapport à l'équipe nationale? Oui, pas de regrets. Les regrets, au bout de toute ma carrière, j'ai jamais eu de regrets. J'ai pris mes responsabilités jusqu'au bout. L'équipe nationale, je me demande jusqu'à aujourd'hui, pour quelle raison, pour quelle raison je n'ai pas été. Pourtant, j'étais à une certaine période, j'étais vraiment sur le stable, en forme véritablement par rapport à des joueurs. Mais à je ne sais pas quels sont les critères. Parce que quand nous des joueurs qui jouent برا يجوا جياسكا ولا لوسما ولا كانوا يجوا كانوا يدوهم كل واحد منين جاب لي ربي يافي دي كريتير بيان سبيسيفيك. سيتي با فريمون شغل لي روندمون شغل اللي كانوا يتنداروا في. تشوف باغ اكزومبل باجي فيصل كيف باجي ما يطولوش كيب ناسيونال. حنا اونوري بيان يمين نمدو واش برقيقه اي جون باس. كاين بزاف لي جوار، مي الله غالب واش تحب. حنا اونوري بيان يمي سيرفير كيما يديروا هذا واسمو بالماضي وجماعه. دوك نعاود نولي لهاد ولا تسامحني برك باغ اكزومبل بالماضي سي كالكان اللي نجاح خدم، كان دو تري شغل اوبجيكتيف على كل حال، ونحييوه على كل حال باسكو سكي لا في سكي لا غانيي كساسوا في الموين اوريون ولا هنا في الجزائر. حنا نستعرفوا به وصافي بليزير. مي كاين حاجه واحده اخرى، علاش وكيفاش بون بالماضي يقولوا بلي تما ينا با ديبلوم، وكيفاش يتروفي في قطر. يا حنا لازم نشوفوا باسكو انا غادني الحال نقول لك حاجه، غادني الحال نهار هضر مع لي جورناليست وقال لهم بلي كاين ناس في البلاطوات وناس تهضر. بصح كاين دي جون هنايا دي زونترينور الجيريان لي لازم لهم كيما يقول لك اون لور فو ان غران ريسبي. ما كانش غير هادو تاع البلاطوات هادوما، ميم ماغري تاع البلاطوات واش راهم يهضروا وكذا. يقول لهم تما لازم تهبطوا سور التيران. بصح لو تيران هدايا حبينا نعرفوا لا مام بويسونت هادي اللي راهي مور بالماضي كساسوا في قطر ولا هنا في اون الجيري. باسكو بالماضي انت كي توفر له كاع الامكانيات
ما نهضروش غير على لي فينونس. تعطيلو بطاقة بيضاء، تعرفوا واش حب يقول بطاقة بيضاء؟ كارت بلونش، يجيب شكون يحب وينحي شكون يحب وواحد ما يهدر. لا كارت بلونش elle joue un grand rôle. نعطيك حاجة علاش نجح بالماضي، باسكو جاب دي جوار ils sont incognito au bataillon à part quelques تما شغل بون هادوك محرز اللي كانوا شويه، بصح كاين بزاف اللي عطالهم الفرصه، عطالهم لا شونس. هما كانت لو ستاتيو تاعهم كان صغير، عاود رجعوا لهم شو كيما باغ اكزومبل بالليلي، لو كان واحد اخر كان ما كانش يسقيلو. بالعمري لا جامي فيغوري في الوسمو، عطالو il a su l'exploiter وعطالو دي طاش بيان بريسيز وعطاه كونيسور ان سافوار فير لاباس. حبيت نقول انايا هادوما تاع حنا تاع الجيري هنايا ماناش نهضروا لي بي ناسيونو، لي بي ناسيونو مرحبا بهم وكذا وعلى العين وعلى الراس كما يقول. مي هنا في الجيري هنا كاين ناس نضاف اللي يستحقوا بلي تمدلو ورقه بيضاء وتعطي لهم امكانيات. علاش واحد حتى يجي من لابوليو باريزيان باش هنايا جو في با لا ديفيرونس. علاش سبيسيالمون بالماضي؟ علاش ماشي ولد علي تاع اللي يلعب في قسم اللي راهو سيليكسيونور في فلسطين؟ علاش ماشي شريف الوزاني؟ جاب لي ربي هاد الناس هادوما لازم يفو لي زاكومباني. جو بال با دو لا ريوسيت دو بالماضي. انايا بالماضي نتحيوه نقولوا له شابو با، بصح راني نقول هاد الناس هادوما لي تاع الجيري دي زالجيريان كاين ناس دي كومبيتونس وكذا لازم يفو لي زاكومباني. علاش بالماضي كارت بلونش كاع لي موايان والجيريان هنايا ما كاش لي موايان كارت بلونش نص كارت بلونش ولا ربع وفيها شغل الاخر؟ علاش؟ حبينا نعرفوا هاد لا مان بويسونت هادية، حبينا نعرفوا وين راهي لا ماجي هادية. راني كيما يقول لك راني شويه ماشي كانت في راسي هادي وحبيت نهضرها باسكو هكذاك. بور ريفينير شويه بك لاكتواليتي تاع جي اس كا. نعم. قبيل قلت على ملال بون صافي 2 ans جاي il est en train d'essayer aussi يدير un projet d'installer son projet ولا il a sa vision. انت en tant que conscient tu connais le club هذا، واش تقدر انت ماشي on va dire conseil ولا qu'est-ce qu'il peut faire mieux باش يخدم خير يافونسي؟ هي شوف انا قلت لك مقبلات من لا دار حاجه مليحه وجاب لي موايا وكذا مي سي انسوفيزون. مي الحاجه اللي تسمى لو بروجي هذا سبورتيف اللي حب يديرو ويقول لا فورماسيون ويقول بوكو شوز نهضر لك في لي نورم تاع لا جي اس كا الناس كيفاش لازم تهضر. لو ستوندينغ تاع لا جي اس كا واش دات لي شغل لي كوب دافريك ولي شامبيونا ومحي الدين خالف لو بلو تيتري اون الجيري ومحشريف حناشي لو بلو تيتري كيف في لي كوب دافريك و بوكو بلوس في لي كوب دافريك. جو كونساي انايا واسمو هذا شريف ملال، هي الحاجه اللي لازم يديرها. لازم كاين زوج اللي يقدر يكونسيوه في تيزي وزو، كاين محي الدين خالف ومحمد شريف حناشي. سي لي دو بيرسون اللي يقدروا يمدولو لا فوي دو روت ويعطولو لي لين روج واش اللي تندار واش ما يلزمش يتندار. باسكو واحد قعد شي با شحال اون فانتين داني والاخر قعد واحد 25 ans وكذا، ما نقدروش نتخلاو عليهم هكذاك برك. نون سولمون يا اون كولتور، يا اون كولتور دو جو، يا اون ايدونتيتي دو جو، il y a beaucoup de choses. Les deux cas ils sont bafoués. شوفوا اللعب تاع جي اس كا خارج مجال تغطيه على كل حال، باش ما نقولوش تسمى نقولوا شوف تكنيكمون يا اون ستابيليتي تكنيك يا با اون ستابيليتي تكنيك. تاكتيكمون سي دي تاكتيك انفوندي
وكيما يقول لك اون ناريف با ديكورتيكي زعما ان جو تاعهم توت لون دو ماتش. انا جو كونساي لهذا من هدايا يروح يطلب كيما يقول لك يفو ليسي لي كونفلي دو كوتي. محمد شريف حناشي يفو محمد شريف حناشي سي نيكون كي هو كي محي الدين خلف ما لازمش نساوهم، ما نقدروش نساوهم. عندهم البصمه تاعهم في ليستوار دو فوتبول الجيريان، هذه ما تقدرش تنحيهم، ما تقدرش تقول تنساهم وتضرب بالنح. هي بار ريسبي انسان يروح يدي دي بروبوزيسيون، يدي ولو كان فتاه هكذايا باش تما تقعد. وانا قلت لك مقبلات من لا بون ماغري نا با فريمون دي كونيسونس كيما يقولوا كنا ديكسبيريونس اسي ديكسبيريونس. لوبجيكتيف برانسيبال تاع لا جي اس كا مور ما تما عيا شريف حناشي، لوبجيكتيف برانسيبال سيتي كوا؟ سي دو جوي لا لو شامبيونات دو موند دي كلوب. لازم جي اس كا تلحق لي كات لو كاري دو شامبيون دو موند. هذا هو لوبجيكتيف برانسيبال، سي با لا فورماسيون لو بوديوم. هادو كاع لازم ينحوهم. لو كان يروحوا يهضروا مع محي الدين خلف ولا مع الاخر يقولوا ها واش يقولوا جي اس كا لي يجي لا فيزيون تاعو لا فوي دو روت. هذه هي لازم تلعب. شوف تدي تشامبيونز ليغ وتزيد تلعب شامبيونات دو موند دي كلوب كيما داروها سطيف في ميم با واسمو دارها عمار ميم با عام عامين ايكيب رومودلي كومبليتمون. لعب تشامبيونز ليغ والاخر سي فيزابل افيك دي تكنيسيان دو هو نيفو. سي فيزابل، سي با اون مير ابوار، ما راحش نشربوا البحر. C'était un entraîneur algérien, un ancien joueur. Hein? Avec un ancien joueur. Avec un ancien joueur, un jeune entraîneur هذاك الوقت. Un jeune entraîneur, je crois que c'est ça qu'il faut se faire à la JSK. ومام حناشي ولا محي الدين خلف رايحين يهضروا له الهضره اللي راني نهضر له انايا. بون سي ان كونساي با حاجه واحده اخرى.